ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆମ MK କୋଚିଂ କ୍ଲାसेस यूट्यूब चैनल रे स्वागत करछि। पिलामाने आज मु तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ +2 सेकेंड ईयर रो बहुत सुंदर टॉपिक टी नै आछि। टॉपिक टी रो ना हैला तीर्थ यात्रा। जेहेतु तुम माने जानि छ एई वर्ष +2 सेकेंड ईयर रे तीनोटी न्यू टॉपिक टा ऐड हेछि साहित्य रे। तो सेही तीर्थ यात्रा विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तुमे माने जानि छ पिलामाने तीर्थ यात्रा हैला। तो ए तीर्थ यात्रा रो किछि ना किछि तुमे माने जानि थिबो। जदि परीक्षा रे पडुछि निहाती भाबे मु कहिबी पिला माने तुमे माने जदि मोर ए वीडियो टाकू भल से तिखि निखि करी स्किप न करी कि तुमे माने देखुछ ताहेले तुमे परीक्षा रे गोटे भलो मार्क रखि परिबो एही तीर्थ यात्रा विषय रे हैला। आ देखो पिला माने मने रखो तीर्थ यात्रा रो लेखक होचंती कि पल्ली कवि नंदकिशोर बड़। किए पिला माने आमर पल्ली कवि नंदकिशोर बड़ होचंती आमर एही तीर्थ यात्रा कवितार कवि। बुझी हला किए पल्ली कवि नंदकिशोर बड़। बुझी हला पिला माने। तो देखो आमे एही तीर्थ यात्रा कविताटी आरंभ करिबा पूर्वरु पिला माने आमे कोन करिबा एबे आमे कविंको परिचय विषय रे पढ़िबा। ठीक अछि पिला माने देखो। तो देखो पिला माने कवि नंदकिशोर बड़ंको विषय रे आमे पढ़िबा। तो देखो नंदकिशोर बड़ंको पल्ली कवि बोली कहा जाय। कोन कहा जाय तांको तांको पल्ली कवि बोली कहा जाय। कोन पई पल्ली कवि बोली कहा जाय पिला माने कारण तांको लेखा रे गाँ गहली रो चित्र बहुत जीवंत लागि थाए। बुझी हला कारण देखो पिला माने जूम करी कि दिखाउची कारण देखो तांको जिते भी लेखा अछि से तांको लेखा रे गाँ गहली रो चित्र बहुत जीवंत लागि थाए। कोन लागि थाए पिला माने बहुत जीवंत लागि थाए। तेणु करी तांको क्यों कवि बोली कहा जाय पिला माने तांको पल्ली कवि बोली कहा जाय। काहाकू नंदकिशोर बड़ंकू। बुझी हला से खाली प्रकृति को प्रेम करू नथिले पिला माने नंदकिशोर बड़ खाली से प्रकृति को प्रेम करू नथिले तांको मध्यरे एक गभीर आध्यात्मिक अन्वेषण मध्य थिला। बुझी हला तांको भितरे गोटिए गभीर आध्यात्मिक अन्वेषण गुण मध्य थिला। बुझी हला तापरे देखो एही तीर्थ यात्रा कविताटी हेउची सेही अन्वेषण रो गोटिए निश्चित प्रतिफल हैला। आ पिला माने आजि हमें जो तीर्थ यात्रा कविताटी पढ़िबा से तीर्थ यात्रा कविताटी मध्य तांकर सेही आध्यात्मिक अन्वेषण रो अंश विशेष। बुझी हला पिला माने किपरि जणे लोक ईश्वरन को खोजी बाहरी शेष रे से निज भितरे ही कोन करूची भगवान को पाई थाई सेही विषय रे से वर्णना करिसंती एही तीर्थ यात्रा कविता रे। बुझिला तो पिला माने देखो ए विषय रो शीर्षक होची जणे लोक भगवान को खोजिबा पई बाहरिछि हैला। से पृथ्वी रो कोण अणुकोण सबु स्थान रे से काहा को खोजिछि पिला माने से भगवान को खोजिछि। किंतु पिला माने सर्वशेष रे से भगवान को केउठी मध्य पाई नथिले। केउठी पाइथिले से निज अंतर मध्य रे पाइथिले। बुझिला तो देखो पिला माने यहा थिला आमर नंदकिशोर बड़ंक कवि परिचय। एबे देखिबा पिला माने आमे सेही आमर तीर्थ यात्रा कवितार शीर्षक विषय रे। तो देखो पिला माने प्रथम पद कहिसंती कवि खेलुथिलु करी धूली घर बंधु आसी कहिले मोहर। खेलुथिलु करी धूली घर बंधु आसी कहिले मोहर चाल जिबा तीर्थ यात्रा करी आनंद धाम रे जही हरि हैला। तो देखो पिला माने एठारे कवि कोन कहउचंती खेलुथिलु धूली घर करी हैला। खेलुथिलु धूली घर करी बंधु आसी कहिले मोहर चाल जिबा तीर्थ यात्रा करी आनंद धाम रे जही हरि हैला। तो देखो एबे आमे एहा को बुझिबा से कोन कहउचंती नंदकिशोर बड़ आमको कोन वार्ता देबा पई चाहिचंती। धूली घर कहिले पिला माने आम सांसारिक जीवन रो गोटे प्रतीक
କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତା, ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ ହେଲା। ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର କାମ କ'ଣ? ଆମେ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଥାଏ। ନୂତନ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା, ନୂତନ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏହା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କମାଅ ନା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଇନକମ୍ କର, ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଭଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମୋର ଏଇ କଥାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ରୂପରେ ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିଘର ପରି ସମୟ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଜିକା ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର କରି ତୋଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିଘର। ଯେମିତି ଧୂଳିଘରଟା କ'ଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ ଏବଂ କେତେବେଳେ କେଜାଣି ସେ ଧୂଳିଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି এই ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କାମ, ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତା, ସଫଳତା ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ, ତାହା ସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏହି ବନ୍ଧୁ ଜଣ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ବା ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେପରିକା ଶୁଭାଯାଇଛି। ସେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କାହାଙ୍କୁ? କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଳ ପ୍ରକୃତି ଆନନ୍ଦ ଧାମକୁ ଯିବା। ଏହି ଡାକରା ପାଇବା ପରେ କବିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠୁ ହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କବି ଏଇ ଡାକରାଟା ପାଇଲେ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବା, ଏଇ ଡାକରା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, କବି ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। କବି ପ୍ରଥମେ ସେଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥାଉ ବାହାରିକି ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିଏ? କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଭ୍ରମିଳ ଏଇ କେତେ କେତେ ଦେଶ, ନ ମିଳିଲା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ। ଜଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତେ, ଲୋଡ଼ିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କେତେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କହୁଛନ୍ତି କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି। ଯେମିତିକି ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶ ହେଲା, ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେମିତିକି ସେ ପାହାଡ଼, ପଥର, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବେ କି ପିଲେ? ନା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନା। ଭଗବାନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ପଥର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶ, ପଥର, ମାଟି, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିଳ ଏଇ କେତେ କେତେ ଦେଶ, ନ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ। ଜଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତେ, ଲୋଡ଼ିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କେତେ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଚିତ୍ର ଲାବଣ୍ୟମୟ ଧରା, ଚିର ନବ ଋତୁ ପରମ୍ପରା, ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦୁଲୋକ, ସାଦ ଘନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମଣ୍ଡିତ ଗଗନ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ
ऋतु पर ऋतु परिवर्तन होता है। तुम्हें मैंने जानिछ वर्ष को 6टी ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत। ठीक देख पिला माने एते बड़ विशाल संसार रे एते बड़ विशाल पृथ्वी रे ऋतु पर ऋतु परिवर्तन घटी थाए ହେଲା एई संसार रे केउठी मु प्रभु को दर्शन पाई पारिली नहीं। से कहउचंती एडे बड़ संसार रे अनेक शुभ स्थान अछि, अनेक तीर्थ स्थान अछि, अनेक सुंदर सुंदर स्थान अछि। सबु जगह को मु भ्रमण करिली, सबु जगार मु चेष्टा कली भगवान को खोजिबा पई, हेले मु कोनोसी स्थान रे भगवान को खोजी पाइली नहीं। से कहउचंती एही धरा पृष्ठ रे पूर्ण जह्न अछि, एही धरा पृष्ठर आकाश रे पूर्ण जह्न आमे उदित हेबार देखिथाऊ, मेघमाला देखिथाऊ एही आकाश रे, इंद्र धनुर सृष्टि एही आकाश रे ही आमे देखिथाऊ। एही धरा पृष्ठर गगन रे आमे चंद्र देखिथाऊ, सूर्य देखिथाऊ, तारा देखिथाऊ, मेघमाला देखिथाऊ, इंद्रधनु देखिथाऊ। हेले एही धरा पृष्ठ रे केजाणी काहींकि मु प्रभु भगवान का दर्शन पाई पारिली नहीं। एक कथा से निजे कहउचंती के कवि नंदकिशोर बड़, जहाँ को आमे कहिथाऊ पल्ली कवि नंदकिशोर बड़। से एडे बड़ विशाल पृथ्वी रे पिला माने सबु स्थान रे भगवान को खोजिबा पई चेष्टा करचंती, हेले से भगवान को खोजी पाई नाहंती। तापरे कहिसंती देख सूर्य चंद्र तारका सागर गिरी नदी कानन प्रांतर पल्लव कुसुम तरुलता समस्तंकु पृच्छिली बारता। तापरे कहउचंती ए संसार रे जेते सबु जिनिस अछंती, कवि कहउचंती ए धरा पृष्ठ रे जेते सबु जिनिस अछंती, जेमिति सूर्य चंद्र तारा सागर गिरी नदी कानन प्रांतर पल्लव कुसुम तरुलता समस्तंकु मु भगवानंक विषय रे पचारिली। कहउछंती कवि नंदकिशोर बड़ सूर्य को मु भगवानंक विषय रे तांक ठिकाना विषय रे पचारिली, चंद्र को पचारिली, तारा मान को पचारिली, सागर समुद्र को पचारिली, पर्वत नदी बण जंगल समस्त को पचारिली, पल्लव कुसुम पल्लव फूल तरुलता गछ समस्त को मु सेही भगवानंक ठिकाना विषय रे पचारिली, हेले केही मते उत्तर देले नाही बा मु काहांकठू भगवानंक उत्तर पाई पारिली नाही बोली कवि कहिछंती। पुणी कवि कहिछंती पिला माने विहंगम मधुर निस्वन नर नारी सुंदर आनन अवीर अतीत कहानी ज्ञानी कवि उपदेश वाणी खोजी खोजी हेली मु निराश प्राण मोर उदास उदास। पुणी कवि कहिछंती सूर्य चंद्र तारा समस्त को मु भगवानंक वार्ता विषय रे पचारिली, किंतु भगवान मते किछि भगवानंक विषय रे से माने मते किछि उत्तर देले नाही बा मु काहांकठू भी उत्तर पाई पारिली नाही। तेणु मु विहंग मधुर निस्वन, तेणु मु पक्षी मानंकर मधुर कंठस्वर रे भगवान को खोजिबा पई चेष्टा कली, सेही स्थान रे मु भगवान को पाई पारिली नाही। नर नारींक सुंदर आनन रे मध्य मु खोजिबा पई चेष्टा कली, सेथिरे मध्य मु पाई पारिली नाही। अवनीर अतीत कहानी रे मध्य खोजिबा पई चाहिली, सेथिरे मध्य मु किछि भगवानंक विषय रे जानिबा को पाइली नाही। ज्ञानी कवि उपदेश वाणी खोजी खोजी हेली मु निराश। ज्ञानी कवि उपदेश वाणी अनेक ज्ञानी पंडित कवि मानंकर उपदेश वाणी ग्रंथ रु मु सेही भगवानंक विषय रे खोजिबा पई चेष्टा कली, हेले मु खोजी खोजी हेली निराश। खोजी खोजी सर्वशेष रे मु निराश होई गली एवं मोर प्राण उदास रे भरी गला बोली कवि नंदकिशोर बड़ कहिछंती। तेणु से कहिछंती विहंगम मधुर निस्वन नर नारी सुंदर आनन अवनीर अतीत कहानी ज्ञानी कवि उपदेश वाणी खोजी खोजी हेली मु निराश प्राण मोर उदास उदास। एक कथा कवि कहिछंती। पुणी देख पिला माने खोज खोज हृदय मंदिर बाहर तेज आडंबर प्रवेश तु अंतर रे निजर न देखी हृदय कंदर। तापरे देख पिला माने कविंक हृदय मध्य गोटे आह्वान सुविला, कविंक हृदय मध्य गोटे आह्वान शब्द आसिला, तुमे निजर हृदय मध्य खोज भगवान को, तुमे भगवान को निश्चय पाइब,
ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗକୁ ନ ଖୋଜି ତୁମେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅଣୁକୋଣକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛ? ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ସତକୁ ସତ ନିଜ ହୃଦୟ ବା ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତର ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଛଡ଼ା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇପାରିଲେ ହେଲା। ସେ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନଟା ହେଲା ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଖୋଜୁଛ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ବା ମେସେଜଟା ମିଳିଲା। ତେବେ ନ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅନ୍ତରକୁ ଚାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଥିଲା ଯାହା ଜ୍ଞାନ ମୋ ସଞ୍ଚୟରେ ସେ କଳା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ତାପରେ କାଣା କଲେ ସେ ନିଜେ କବି ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କିଏ? କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଆଲୋକ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ସଂଶୟ ସବୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅଣୁକୋଣ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇ ନାହାନ୍ତି। କିଏ? କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ଏହା ଅନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଆସିବି। ପାର୍ଟ 2 ଏବଂ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ତୁମେମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।